কেন্দ্র রাজ্য যৌথ উদ্যোগের প্রকল্পগুলির কাজ থমকে যাচ্ছে অবিজেপি শাসিত রাজ্যে। প্রকল্পগুলির বাস্তবায়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের পাশে থাকা উচিত রাজ্য সরকারগুলির। শনিবার ফেডারেশন অফ হোশিয়ারি ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশনের 50 বছর পূর্তিতে বাংলায় এসে এই মন্তব্য করলেন কেন্দ্রীয় বস্ত্র ও রেল প্রতিমন্ত্রী দর্শনা বিক্রম জরদোস। বাংলায় টেক্সটাইল হাব গড়তে এদিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কাছে সহায়তা চাইলেন সংগঠনের শীর্ষ কর্তারা। সেই সঙ্গে রাজ্য সরকারের কাছেও এদিন কয়েকটি আবেদন জানিয়েছেন এই হোশিয়ারি শিল্প সংগঠন। Initiative to form an association accordingly এখানে স্কিল লেভেল অনেক আছে, বাঙালি লোকেশন অনেক ভালো আছে, এখানে গ্রো করছে। কিন্তু গভর্নমেন্ট যদি আমরা সাপোর্ট পাই ইট ক্যান গ্রো লাইক এনিথিং। ইনসেন্টিভ, ক্যাপিটাল ইনসেন্টিভ, জিএসটিতে যেমনি রিফান্ড, আরও অনেকগুলো আমরা প্রপোজাল দিতে পারবো। মেন তো ক্যাপিটাল ইন্টেন্সিটি আছে। जैसे मैंने बताया कि जहाँ डबल इंजन की सरकार के उसके साथ में अगर कंपेयर कर लेंगे, यहाँ मैं राजनीति करने नहीं आई, लेकिन उन्होंने ही उनके ही एक जो भी साथ में लेने वाले उनके जो ग्रुप्स है उन्होंने बताया कि इसमें यूपी की पॉलिसी बहुत अच्छी आई। मैं जैसे गुजरात में हूँ तो हमारे यहाँ जैसे टेक्सटाइल को सपोर्ट किया जाता है, तो यहाँ पे भी उन लोगों को सपोर्ट मिलेगा। मंत्रालय की ओर से उनको जो भी दिक्कतें हैं वो आज हम लोगों के ऑफिसर आए हैं, वो जाके जो होशियारी का पार्क बनने वाला है इसकी जो दिक्कत है वो हम लोग आज ख़त्म कर लेंगे। जो भी योजना केंद्र की बनती है अगर इसमें राज्य सरकार सपोर्ट करेंगे तो इसमें अच्छे से काम होगा।